Serbisyo Jiloy. Jiloy ninduta serbisyo habay. Kuyawa serbisyo hoy. Ninduta baga quick counter attack by Dimber bay. Ninduta plustada nun Niloy. Grabe ang makabungdag yung tao bay. Piti sino nila makna balik. Okay, back to the ball game. Serbisyo itong nilamak na sa atong game to, no? So, refresh ta. Game 1 na ni. Daog ang grupo nila ni Elmer sa score nga 12-4. No? So, ambot lang kaning atong game to. Di ba kani matiwasan o 1-1 atong standing ani para magka game 3 decision ta. Parang gayto yung Karkar Cebu. Under atong Yads Casinelio. Promotion, no? Bakbakan na to. Class B edition. Maing adlaw niya da. Itong karani 1 is on the mix. Kuya! Idol lag mo kay. Unsa naman ni? Puntos na. Okay, back to the ball game. Serbisyo to Elmer. Nindo ta plasadan Dimbero tos gawas. Side out. Serbisyo Aplok. Mao gyud po kuro man ya, way na puli ya. Dimber Elmer og siya Jiloy kontra gyapon nun nila Uplok og niya Midis atong game to. Patay yay nakuha pagwanhan ni Dimber piti na. Piti gid. Yes. Iguales uno. Puntos. 2-1. Oh, 2-1 to score. Buspalis patin ako da. Cordo, Midis. Janle pag Orleas patin ako da. Inside. Girali man ni Uplok. 3-1 to score. Boss Ray, Layers patin ako da. Boss Juntan patin ako da. Shout out niya dia. Akong bobol sa Jan Paul ha. Ang atang na to subal. Shout out mo dia. Boss Dawin, shout out mo dia Boss Dawin ha sa Hinayagan Karkar. Shout out. Ayay nindo tab kabiradang Elmer ni Dimber bay. Bola sa Cebu City. Side out to. 3-1 gyapon score. Smooth kay ang biradang Jiloy yo. Dimber. Tewa Sever. Ayay gikadlitan mang nun nila makno. Murag. Ayay murag inside ko no. Ayay murag out sa dito. Ang uban inside, ang uban out. Okay, final decision inside do. Serbisyo Dimber. Boss Richards patin ako dere ha. Ayay nindutaon ta alla buang away tao dere bay. Bakanting luguti kay luyo ni Jiloy gid. Eric Jim Salasarte, John Letroilo, akin mo sinda shoutout nyo dia. Serbisyo to Midis ha. Boston Ima Marcel, shoutout nyo dia Boston ha. Raina. Adindu tag slice di nun nilo. Patay lagi. Kadlitas counter niya Uplok eh. Serbisyo Midis 4-1 atong score ha. Dito. Piti sila tanan bay. Bola sa Cebu City. Okay, 4-2 atong score ha. Pana nagkasakitay na. Nagkasakitay na dire ha. Nagkasakitay na. Allah ka ba inside. Serbisyo Jiloy. Awan na finish na. Goles 4 na. Nimay mam ta ba? Serbisyo Jiloy. Goles 4 ha. Tiwasan. Murag ayay ka. Inside pa to. Sound pang Elmer. Jiloy. Overhead na ng Jiloy. Murag out ba niyo? Ayay. Ni puntos na sa Jiloy bay. Change flavor na. Labaw ng Cebu City 5-4. Serbisyo Jiloy. Dagan loy. Ay duloy. Dito ikaw Sharon ni makakuha na. Outball. Bola sa team nunil. 5-4 niya in favor sa Cebu City.
Okay, back to the ball game. Service yun Nonel. Alam mo. Out, robot gitu. Wala 5 ha. Para bali na niyang both teams na ni. Sa makauna lang bali yan eh. Nonel amak na. Overhead tirada. Saud ni Elmer. Midis. Ala, nagduha na yun sila gailog. Wala na ni kuha. Bali ng sultada na to. Ani? Kani atong bakbakang Class B edition is brought to you by Black House, Maricel Antonio Special Chicharon, Hali, LPG Store, Cyan Prince. Okay, back to the ball game. Servitioning Nonil. 5-6 ha, in favor ni sa team Nonil eh. Morag, ala, nindutag layat-layat Gilo dito bay. Sunod na karay pa. Ala, nindutag palatay ni Nonil amak na bay. 5 City na, 5 City. Servitioning Nonil. Patay gibirada ng Midis. Ala, murag out gani pormahang Nonil gud. Bola sa Cebu City, side out. Servisyo Elmer. 5 City atong skora Gilo birada. Saudi Nonil amak na. Overhead na Elmer, Saudi uplok. Ala, namatay ang baki ang counter ni uplok bay. Sai City. Kinit Pregoner, shout out mo dia, Birds ha. Ala, kaduaan si uplok dire bay. Guali City. Service yung Elmer para 8, para labaw ni sila. Hala, buang na babaan gid bay. 8 City. Labaw nag-usang Cebu City ani sa atong game to. Service yung Elmer. Hala, gibalikan sa sentro bay, brightang mananapo. Noy City na. Ala, grabe yung gikanto diri bay. Girali mang Elmer, G-City na. Service yung gabong Elmer. Wala, sentro gabong Birati. Wasa Giloy. Elmer overhead tirada. Overline. Outball. Back to the ball game. Service yung uplok. Ala, gipukot man na yung uplok na yun. Elmer Plog, di ka kabawin na ito. Bola sa Cebu City. Service yung Denver. Overhead tirada ang Elmer. Shout out tadi abi, shout out be. Nam din yung mga mananap diri. Ala ka niya ba din dito shout out ko sa mga amigo. Nasaago. Pati ka lagwinsa nasaago. O shout out mo si mga amigo. Pragnaong day mo. Idol ay. Pordawin ni. Do taga plastada nga nun nila to. Ay gani natapos ang atong game to sa score nga 12-4 siguro to or 5. Daog ang team Cebu City. Tudak sila sa nunil.